leading the airwaves. RW 95.1 FM. Entertaining music and significant news all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. RW 95.1 FM. Your listening buddy all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king istasyoning radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam king kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Hey Kenny, mamirapan! Habitan nyo rin kay kong bangko! Kenny na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras umpukang Kapampangan. Samo-saring kwento atin biru-biru. Mag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong milabas! Mamuwet siya laring wata, singamanong siswaryang pakiramdaman. Magluto tang manyaman! Nabe-abe, saman-saman, giniking umpukang Kapampangan. Kenny na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras umpukang Kapampangan. Samo-saring kwento atin biru-biru. Soso Kenny umpukang Kapampangan. Woo! Bakit gustong Disyembre na, tiyuk na ning angin marimla, panemong damdaman ka ring bale-bale, alang patugod apamas kong kanta. Inggulan ning Disyembre, bulan ning pamamyesaya. Mami ka kalugod, king puso talaga napyan. At daratang naing Pasko, maliswas na lading tao. Manyali lang ang regalo, pamyadang aginaldo. Ke katayang pagselebran, ke baita ng Jesu
Jesucristo, Tunes ang kaning kapaskuhan, magsaya tamongan. At daratang na yung Pasko, maliswas na laging tao, manyalila, pangregado, at pamyadang aginaldo. Daratang na yung Pasko, Tune, pinaman paratang na po yung Pasko. daratang na yung Pasko, 64 days na mo at Pasko na. At syempre, dapat maging masaya tamo. Alas 2:08 na po rin kagat panapunan. Daralaw na naman po kayo. Ini pong programang Umpukan Kapampangan. Daralanan po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM. Ini pong kayo talasuyo, Kian Laksamana. At Francis Musnipuning, Center for Kapampangan Studies. Abitan nyo rin kayo luklukan, palwalyo rin kayo kong papag, magpatiyang kayo lalam na rin tanaman, pasalamat tamo at may manlag na, at makyabe kayo kiniking umpukang Kapampangan. At kambeda po rin kayo na at talaturong Kapampangan, hindi po yung kayo kayong talasuyo, Jano Campo. What mo taming message nitong kayo na kan? Siyempre, kayo nakanta mo. O ating representative ka rin kayo na kan, so ating kareng matwa. Uwa, gusto ka ka rin. Wala pang kape kasi. Sir Joel. Wala akong mabugay. Sir Joel, tsaka ating absent ngini, kaya makakatinita mo. Ngini po, tayo po palambatan ng katamo pong umpukan. Umpisan tayo po katamo pong Balikid King Milabas. Yung kaya katang Balikid King Milabas para ka rin king daratang nga Domingo, rin may liwang mga palyari king kaya katang kasalaysayan. 24 ng Oktubre, 1988. Wini po, anyang Meg Dimitrieng kayang katungkulan ng timong arsobispo ng Kapampangan, i-Reverendissimo Oscar V. Cruz. Inalalane mang Reverendissimo Pasiano B. Aniceto. Kay Batnang Mirasketi, may talagayan timong arsobispo na ning Archdiocese ning Lingayen Dagupan ne. At karina ni Disa din kayang retirement. Kasalukuyan, retired ni Yapong Hoka. Wow. Cruz. At pelitana na yung kay ka rin. Socrates. Reverendissimo Socrates. Wow, Villegas. Villegas. Ay nga 28 ng Oktubre, petsang 1839. Ay ni naman po, inkebay ng Simon Flores ng Manila. Dapat migdaton niya bakulod uling ayasawa na yung kapatid ng retirado padre Ignacio Tambungi, mitang halyaking larangan ng pintura, antimong mestro, pauli da rin kayang obra, ang gaman ngeni atawaran ng karelang alaga, at ang bagking kenono ng alit keti Pilipinas. Metong karing sikat ng obra, ilapin ting pintura ding mipapamilyang Quezon, ng Angeles, ating pintura ng metong aanak Amete. Yan, balo mo metong kareng Masters of Philippine Painting, iapin alang aliwa nun ay Simon Flores. Bista man na yung Kapampangan, tubo yung Manila, may kapakisawin taga Bacolod, migdato niya keti. At dakalya ginulis mga santing nga pintura at nginihawasan na lang priceless work of art. Dakal ka rin at sulaking Bangko Sentral ng Pilipinas. Oran po rin kakatamong Balikid King Milabas. Ating kakatamong pong kasunod. Sa mga sandang pong kakatamong Kapampangan, yang aman ko. Aling ating tamong bisita. Ubri ko na damdamang boses. Aw. Diba? King kakatang yang amanuan ko, may kadya pinining kasyam o kapulo. May kapulo ne. Kareng serye tamong ausan missing kabaldugan. Nalaring missing kabaldugan kay English dyan. Synonyms ne. Rening kay katamong ibiyang amanong ni dakal ka rin nga nakakapampangan ni Rano may kadbalo. Ay, opo. At maya malakad ko na lang darandaman. Pero mausta ing magamit la uling Reni talagang harapin kay English, it really expresses the idea. Ya talaga ing sasambit lanin nung nanoy tamburi mo sabihan. Nakakailangan mandam ka rin Tagalog o ka rin alingwang amano. Halimbawa, ing amanong kablas. Kasing kabaldugan ning alingongo. Alingongo or echo. Ne? Ing alingongo naman kasi happy niya itang lekore itang diptong
Ken Tagalog, alingaw-ngaw. Alingaw-ngaw. Yung gagawin tayo kapaman, alingongo, hara. Pero yung rabalo, atin yung katumbalas. O kasing kabaldugan king Kapampangan. Kablas. Kablas. Kakablas. Kakablas. Ing sigla. Hinga manong kabutangan. Kasing kabaldugan nining kamangmangan. Yan. Nya po sabihan yung ing kasakitan, manibatan ning kasakitan king kamangmangan, haran O ning mangmang sa amano yung Tagalog Tagalog. Mas masantinging kabutangan. Wow. Kabutangan, kamangmangan. Kailan na belwan, Wow. Hinga manong malyap. Malyap, kasing kabaldugan nining masakit yung dakpan o matalusad. Anya istong sabihan da istong masakit yan dakpan, matalusad yan. May nga riyang tugak, may nga riyang bulig, may nga riyang ito, mataluras siya. Anya nasabihan da rin mato Magdala kang abu. Istong ating nga sisingilan, may singil, may pantun, sabihan da, magkasakit ka. Ba may nga rakap magdala kang abu. Huling malyapya. Wapin. Hinga manong batikobrian. Kasing kabaldugan nining batibat yan o palupaluan? Palupaluan. Batikobrian. Kasi at tinatampangalag ko yung house da batikobri. So, istong pemalu may pinamata masakit siya. Batikobrian da kakin. Batikobrian da kakin. Inga manong kabalan. Kasing kabaldugan niya po ning masya sa buntok o masya sa balangit-ngid. Moros. Purpriaro. Wow, yan. Balo may kabalan kiyan. Nanong gagamitan da kilubaw? Potang yung anak masya siya buntok. Kabalan. Kabalan niya rin, sir. Istong inganak ang giyang pamaluan dan sir. Ayun pala may madadala. Madadala. Timo nga lang pamagdisiplina kaya, aus da kaya, masya siya buntok, masya siya balangid-ngid. At yun lang pang gagamitan nini, medyo politically correct. Moros, Sara. Kasi kareng moro. Kahit ang Kristiyano pong moro, moros. At ako, daramdaman kay Angeles Cariapo ko, gustong masyas kabuntok, Porpiaro. Oran po rin kakatamong, yang amanuan ko. Sabi lang sabi. Agnan lang, agnan. Wapin? Korektala. Hindi kasi. Pwede lagi na nga akong mali. Talaga naman ngayon, lagi na nga ako mundili. Talaga naman ngayon, sanayan mo dre, sana ka rin. Nakamamanin tong lulugod kaya ka, manasakit ka mo. Totoo ito. Palibasa mo yung ikay. At, di ba love team ko, Mel? Wala na akong Eniken forever. Alright, so ngayon yun taong bisita, Sir Fry. Yung kaya katamong dalong ini, dena nakatamong kantang pamasko. Balo mo, ating katampe palwal CD, mga 8 ng balong milabas. Yung CD ngayon pepa ligligan tamong pamanyulat kantang pamasko. Aga na kami ta dyan? So ka pa uli kanta? May ito kaya karimig kanta. Yung meging resulta na ni tayo pinitang siding Paskong Kapampangan. Hining kaya katampakiran naman, may itong yung kantang may apsi, kaya tang siding nga ita. Nung bisa ko pong manikwa kanini, ating kopya King Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Siyempre, makipatalastas. At siyempre, ako na yung palambatan. Bang, ikanta niya kaya katamo, idalit niya kaya katamo yung kantang Paskong Daratang. Denan tayo pong matning palakpakan John Eric Iringco. King Paskong daratan, ikay nga dawan, naning puso kong mawaking lugod mo, kay kayang katmuan king Paskong darata. Kakong pagtantuan, ingkamalyan, aldot bengi ikaing panenayan,
May balik na kaking Paskong daratan. May kageni ulwan ming puso ko, tatangis siya, ikaingaw sana. Datang naka o kanakong sinta, at bisulwaning Paskong daratan. Kaya ka ng kalingwan, pamakulang, bisan pabiyayan ing dating suyuan, at pamatulaning Paskong daratan. Meka keni ulwan ming puso ko, tatangis siya, ikaingaw sana. Datang naka o kanakong sinta, at bisuaning Paskong daratan. Kaya ka ng kalingwan, pamakulang, misan pabiyayan ing dating suyuan, at pamatulaning Paskong daratan. King Paskong daratang, ika'y ngaduan, naning puso kong mawaking lugod mo. Kayang katman king Paskong daratan. My toes, my knees, my shoulder, my head, my toes. May carry the way kami tonight. Lampag tumaylarang eh. Makasadyay ko. Makasadyaya. Pangabilis niya nga kapkap. Wow. Genius siya talaga yung DJ ni. Talagang pambihira. Nung ako mami akong award, ay di na. Pambihira. Kabilis nang gumanan eh. Oh? Sir, bala mo naman may pamanisipan ng tsunek. Makanyan man. Kasanting na ning kinantana. Antimong kapag sa John King Pasko. John Eric Iringco. Mag-aral ka King Holy Angel University. Opo. Nanong kukunan mo mong kurso? Bachelor of Science in Accounting Technology po. Nanong na kang year? 4th year po. Graduating na po this March. Mo, pakiramdaman kay bosses. Kay seminaryan? Ali po. Kami seminaryo? Ali po. Nung ini mo din yung pari, kasanting natang magkantada. Exultet, Nung mag-exultet yo. Tsaka, retang wa. Ika, ne? Pulido. Itang Vigil, nung mag-exultet yun, magpariya. Santing na nitang exultet. Alangang balak magpare. Masanting yung boses. Tanong pong dinana. Pati niya naman palang. Nakalulub. Ba, alam ako naninuan. Pakinyan man. Kaya kang pa magkanta, nano yung hilig mong kakantang datang na ng timbre na ng boses mo? Kareng balader po. Balad yan. Sample lang mo, sir. Din mo na kayo mo sample kantang Kapampangan na palagi masanting mag-project yung boses mo. Okay po. Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayo'y magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailan pa man. Ikaw lamang. Malyari yung kasal ni wala. I do. Potang accountant na ka, Joe.
Malyari ka rumakit ka rin kasal. Yan ka pa may kumbira magkatari kasal. Maganta ko rin po. Alam mo na, malyari rumakit. So, kaya rin na lang kesal bilang pari, diretso ka reception. Wapin na, wapin. Di ba, sir? Pwede malyari ako. Makanyan po. Makanyan man, yung palampasan ng kaurasan na inina, patating ang burindenan, maya po oras ka rin makirandam, may kadrem pengari mo, kamagana, kalukuran, puwata yung tao mo makirandam. Buri ko lang pong i-greet deng pengari ko, i-mako ang popoy tatang ko. Lagyuda. Gina po ang popoy ring ko. Karengan pong Couples for Christ Family. Karengan pong kaklase ko keng Holy Angel University. F439 po, last sem. Karengan ganang pong kaklase ko. Lalo na po Pauline, Ironi, Irochi po. Karengan pong kaluguran ko. I-kumpare ko pong tolit sa po keng tindahan na yun na busy po. Lalo na po kareng taga Holy Angel University po kening RW 95.1. Oh, yan. yan. Tapos, sir, may pwesto sir. Kaya mong makalaway yan. Sir Jan. Murawa ko. Wala ka. Ikaw niya po. Lamig. Tapos, ana. Habang manalita yung kakatamang singer. Bisa ka pa na eh. Sir Jan eh. Salamat kaya ka, Jan Eric Irinco. Thank you mo rin po kaya kayo. Oras Mobile ka Pilipinas, alas 2.24 ng kaganapunan. Mika mapilanta mo pong pawagay ako pumaglipat sa stasyon. Yun po ang Ampukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, Ampukan Kapampangan. Are you a nurse, engineer, or accountant? Do you want to earn dollars? Did you know your occupation is in demand in Canada, Australia, USA, New Zealand, and UK? By the way, I just got my visa in Australia. Want to know who helped me? None other but Immigration Network Services Incorporated, INS for short. The immigration specialist trusted by immigrants for 22 years now. Call or text 0927-961-4320 for details. Imagine over 30,000 dead, half million more injured, and 2.2 trillion pesos in economic losses. That will happen if a 7.2 magnitude earthquake strikes Metro Manila. Imagine 3 billion to 6 billion pesos in economic and productivity losses daily from traffic jams in Metro Manila between now and the year 2030. These need not happen. We can do something about it now. Decongest Metro Manila now. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Ampukan Kapampangan. Oras Mabili ka Pilipinas, alas 2.26 ng panapunan. Ini pa rin po yung Ampukan Kapampangan. Daralan na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM. At ngayon naman po, inkakatamo pong kawatasan, gale karing obra, ding watas at makudta. Kaya yung kakatamong kawatasan, gali, ngayon kagat panapunan, burimia pong i-dake kay kayo. Ing metong poesiya, makabayang poesiya, sinulat ng poeta laureado Romeo S. Rodriguez. May pamagatan ng Ingbiyen ang dela ng Roman Payumo karing gamat ding Cazadores at Guardia Civil. Ini pong kwento na niti, uling nga nabasa kay kayo, masyado yung makaba, pawagana wala ing milyari o batatimpong piyesta ng apong mamakalulu. Balo yung po rin tawang iles. At wala rin piyesta ng Oktubre, tan Twin Fiesta. Kaya daratang nga biyernes, piyesta na po nga pong mamakalulu. Itang king apu, manuanda. Tinikukwento na ot may kadebusyon ka nga po. Kaya malagwas salita, yung 1896 ating meto nga tagakapaya, Roman Payumo, o sandan duman, umera niya mong paten den Cazadores, uling sinabi rebelde, dapat may katakas siya, at miligtas siya pauli na ning pamanga di na kang apong mamakalulu. Iba't po kanita,
sinikat ng debusyon nga nga pong Mama Kalulu. Igali kayo po. Ingbiye ng delanan, Roman Payumo, karinggamat ng kasadores at Guardia Civil. Ing tauli ng gingkas ating kayadwanan, king patron na nga po ning malukang duman, ing makapangadikilob ning pisamban, banking kapagnasan, ene paimburisan. Buri ng malyari, binyedeng malagwa, at ding kasadores, tikyande king nasa. Dapot karas ka rin, ikit daping bina, pasbul ning pisamban, tina makasara. Agyang buri na sang milapit ka nga po, king ban makisabi kaya maniga po. Dapot malyari, pauli na rugo, makasarang pasbul, karinya dinuko. Gulot ning pisamban, karina masdan, ing marangleng at bu, kaya pibarilan. Pangadesperado, ning malukang duman, ing pangaligtas na kangapo, na aduan. Pakamala nga po, Mama Kalulu, eyo ko akakit, king gewa da kako, king tinggap kong tumbok, at dakal lapalo, alang kasalanan, at patenda pa po. O Diyos ko, balikdan karingke kang mata, iningke kang anak, hangin magdusa. Talakad ko sana kekong pangakera, at iligtas yu ko king kakong palyasa. Bista talang balo salitang Kastila, ene apansinan ning tinyenting mimwa, king pangasiklod na tutuloy luwa, habang mamaw siya, king Diyos mayupaya. Igkas po. At yan po yung kakatamo pong kawatasan, gali ka rin obra ding watas at magkunta. At ngayon naman po, yung kakatamo pong paninayan da rin kakatamong panayan din eh. Awa, paninayan da katami lako obra. Ano po yung kakatamong biru-biru kapusungan at binang pikalian. Balo mo, pisabiantanan din. Talagang kiti, kasales eh. Hali ka. Anyang yun layo sa rabi at ama sa lese. At ito, yan po kasi nga tama sa lese, sir. Lalawin na akong patagilid kayo. Wapit. Pero mag-enjoy ah. Sige, sir. Yung katamong mumunang biru-biru at pikalyan, may pamagatanan niyang kanu lumbat. Inamtabayanan ng maring pepalawe ing kayang asawa. Kay ba't ng melawe ning kayang asawa, inaus na ning doktor at yakabud pepaluba na king kayang opisina. Ana kaya? Manamdaman niyang severe stress order ning kayang asawa. Nung ala kang gawan, maglambat magpiyak niya mo kabud. Matay kayang asawa. Ang databak king makaniningawan mo. Pagluto may masustansyang almusal. Maging maganakaka kayo. At kaya balang pinandit, kagagawang nano pa man na masanting. Ipanupaya may agyang nano pang dapta no sabyan na kaya. Na kaya kane, pagluto may special punan, ita sanang kapad na. May papagalan bitasa o yutos dapat nano man ala kang bubuklat problema o pisabyan kaya. Makaranam kakako, nung ali, subiya mong lalos. May kakatakan. O panyabiyan nano pa man at ing maulagan dili si pingnan me. Wademdam mo ko si pingnan me. Nung malyari ang bengi o agyang kapinan yamangal bitkeka. Nung agawayo agyang atin kayo mong itang balo mo ng romansa balang kadwang adomuman. Nung arapat mong mayap, inggang panabinan ko keka king kilub na ning apulo mong bulan
o hanggang pabanwa, king pamalakong si kanyang pasibayo at may baliking dati ng katawan at mekad. Nuko, kumabayab yung kaya kang asawa. Kabang pauli laring may asawa, iba't king doktor, ayalak ning lalaki, ing tahimik yung asawa na. May kabata at kitnane. O Jo, kawala bubulad. Naanuwari sinabi ng doktor keka. Arujo, nakakanulumbat. Matay nakakanukan yan. Anang minat ba ng babae? Diyos ko, pwede na. O baka niya larang nga sa babae. Gravity. Wapit. Diyos ko, pwede na. Para pagbigyan, nene. Yung kadwa, may pamagatanan niyang, nako malyaring magkamali. Umera niyang iatad king tauli ng santungan, idang Sabel, asawa ng mandikong, kalwal ning kabaong king pisamban, at anyang umera niyang isake king karo, era sa sadyan ding mamwat, ingasabal de king kanto ning pasbol. May karandam lang gulasyo king kilog ning kabaong, tambing deng biklating pasbol, at karin, atuklasan dang mabyeya pa pala, idang Sabel. Malambat ya pang mebye, idang Sabel. May kahit may git pang apulong banwa, kay Batnanita. At Meteo. Pasibayo, binurul de, at kaya rining misa king pisamban, pepalwal de kayang kabaong, banisake, keng karo. Kabang palwal dane, ing kayang kabaong, nga nang ginulisak masikan mandikong. Lalo nyong masalese, potay sabal yun namang kimpasbol. Nako, malyaring magkamaling pasibayo. Hay, 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 hay. Kaya kaganti yun. Iceland Kagaling na rin gagawa ka rin Bakit? Nino kayong makasalanang gagawa ka Ating ang pagdalanan. Awa? Ating pinaoras Mabilgo Pilipinas alas 2:35 na nagkagan panapunan. Mika mapinantamo pong pagpawagay ako pumaglipat stasyon. Inipuing Umpukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman. Ingumpukan Kapampangan. Experience the excellence of architecture. Come to Normandy Architects Incorporated, where designs and ideas are unlimited. From the most economical to the most luxurious, from the most conservative to the most sophisticated, where function is at its best. Normandy Architects Incorporated, your builder of dreams. Visit Normandy Architects at Level 2 West Atrium, Robinson Star Mills, Jose Abadsanas Avenue, City of San Fernando, with telephone numbers 045-861-0276, 961-8393, and 860-2033, or log on to www.normandyarchitects.com, or you can view them on www.facebook.com. How much do we love Goldilocks? 12,600,000 celebrations. 12,600,000 celebrations a year. Hi, this is Juday. Bawat celebration, may Goldilocks cake. 50 years nang pinapasarap ng Goldilocks ang birthdays, anniversaries, reunions. May okasyon na wala, laging happy kasi may Goldilocks cake. 12,600,000 celebrations of love. 50 years of Goldilove with Goldilocks. Celebrate with these 4 premium cakes: Black Forest, Chocolate Caramel Decadence, New Banana Caramel, and New Rainbow Cake. Lumidya, Ingamanong Siswan, Umpukan, Kapampangan. Laing Kapampangan, King Pampang Menibatan, Marangal Makajos Matapang, Anting Kwayan King Tetagan, Marakal Kadelanan, Papunta King Katimawan, King Alakat, King Unus, Baren kami kabu. Kapampangan tamungan, Miabe-abe King Parasan, Pampanga Pangpak
kapilanman era kalakwan. Bayaning Kapampangan, Ikain kambilan, yang mukain kaman, metong kang timpukan. ikitane ing singsing, etane sana babating. Ing kulturang Kapampangan, manatili kapilanman. Kapampangan tamungan, miyabe-abe king parasan. Pampanga tampang kamala, kapilanman, era kalakwan. Era kalakwan. Kaya na kang Kapampangan, iapsemot kigulisa. Kapampangan ko, pagmaragol ko. Kapampangan tamungan, miyabe-abe king parasan. Pampanga tampang kamala, kapilanman, era kalakwan. Miyabe-abe king parasan. Pampanga tampang kamala, kapilanman, era kalakwan. Miyabe-abe king parasan. Pampanga tampang Nukanin ka pa. Kanina ka! Kanina ka. Kanina ka! Kanina ka. Oy kapatid, kanina ka. Kanina ka. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond, priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us. Breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyong galing sa nanay. Tandaan, breastfeeding check lamang, tama, sapat at eksklusibo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health. All in one place ba ang hanap mo? Sugi Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO certified water refilling station ang Suki Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Suki Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Ningating kabagi baby. Gawa ko yung kaskas, pasakab, ala pa rin gagana. Worry time. Ingbili ng doc, rest time. Ing rest time at tinyang kabag relief action. Mabilis sa singa, alayang reported side effects. Kung kakabagan niya baby, alina worry time. Basta tating, rest time. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Simenzicone is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor. Our good music brought you here. Gotta feel like hell tonight. Because you know, we play only the best acoustics ever. How many roads must a man walk? Listen to every hums, I'm awake in the afternoon. strums, Fell asleep in the living. Asahan mo mula ngayon. or as they beat those percussions. Sitting in the back seat. Certified acoustics coming right next to you. Acoustics on Sabado nights. You fill up my senses. Come fill me again. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan.
Oras mabilang ang Pilipinas, alas 2:43, ang hangan panapunan at ini pa rin pangumpukan Kapampangan. Kanita na pong samut-sari. Diyan, medyo mo alang makaing piyesta pero hining piyestang pagmasusyan ken daratang nga Domingo metong yung karing maragula piyesta kaya tingin lalawigan. Opo. Apinining 28 ni Oktubre, ing piyesta ng apong Mama Kalulu o Ausandang Santo Entierro de Angeles. King baluta mo, king me santingya, apasamasa ng dating kura paroko ng Angeles, ng dating obispo auxiliar at obispo ng ng Caloocan. Opo. Yapong Reverendissimo Pablo Virgilio Sionco David. Apong ambun At ngini ing Archdiocesan Shrine Opo. At akit may ngini nga po talagang magkuswelo karugong simba, magkuswelo kang magdebusyon, uling talagang masampat yang akakit ing kayang kapilya. Yung pamalagdagan nung tuloy-tuloy debusyon, maging yung National Shrine. Lawin mo na, kasi pakin tulid yan naman kita Santo Entierro king Laguna. At atina pong may sulat na libro ken, karin miya po ibat, itang metong may binasang poesiya ng tatang poeta laureado Romeo Rodriguez, kitang librong Apong Mama Kalulu. Po, atin niya pong kopya yan king Angeles. Atin muna mga sasaliking Holy Angel University, sinulat niya pong Miss Nina Tomen. Masating niya pong dungdungan ni libro ngayon. At syempre, pauli na ng Piesta ng Angeles, holiday niya naman ito itang Biyernes ay ita. Balo ko Aliyah. Ngayon Aliyah. Aliyah. Pero, itapin, tuloy yung devotion. Pero napon, alang Lubangeles. Ita pong napon kasi makadeklara yung tigtigan tirakan. Resiliency of the Kapampangan people from the Mount Pinatubo eruption. So, seraring dani na dalang king Balibago. Balibago. May diyan lang panahon. Limpilanaldo ba ito? Bubugbugan na kataning uran ng puning bagyo. So, wala may kapanahon yan talaga. At pasalamat na alang milyari. Wapin. Ang yan payapa. Wala pa nung... Salis May oras po ka rin magpiesta. King kapiesta ni nga pong Mama Kalulu ka rin king Angeles. At bibigay kitang kay Karela na kayba na nating maragula prosesyon. Kayba na ning misa na nitang alas 5. Naning aldo yung prosesyon pa lang itang Biyernes. Itang Biyernes mismo. Kayba na nitang misang panapon. Mga alas 5 makanya. Alas 5 nung ako magkamali kayba na nita prosesyon mga alas 6. Prosesyon na maragul Maragul ya po ito. At syempre, pasalamat tayo nga pong Ginoo nung dunong-dungan mo yung Facebook kiyan. Istong ating kalamidad ngayon may uso itang mag-post lang panalangin. Kasi maniwala sir, ano man yung mangyari, save na lang yung Facebook. Wala ko din panalangin. Bala mo yung buritang gagawan da. Type amen na. Bala mo yung nga pong Ginoo. Yung nga pong Ginoo, iligtas na kapauli na nitang click mong like ang pong amen. Kapag in-ignore me, bad luck ka nun siya banwa mga kanya nila sir. Ang papitang 116 of your friends marked themselves yung itaka nung ma-save lang namit ka balo mo yan, itang mo namang like ay tampong kay itang istong messenger maramalas kaya apin in digital version daretang di sanyoren chain letter. Matuwa na ko yata di sanyoren chain letter. Ay di sa ko chain text. Matuwa na ko talaga. Letter sir. Chain letter gawa ka sulat sabihan na nita kailangan nung paduro may karang pulo mo kaluguran may pupututan tan chain maramalas ka pa cheme sindu. Kaya niyang mag-text na chain text naman. Ngayon naman chain post. So ako po balo nung makasaw sana naman kaya puso talagang manyawad ang sao. Kaya nga pong Ginoo na timoy tang Horatio Imperata. Pasalamat tamo kaya nga pong Ginoo inga kabyusan tamo ing bagyong milabas. Ikit yung milyari ka rin alawang lalawigan talagang may perwisyo lang. Tsaka sir, nung malyari na naman kaya katamo, pilan pa mong bulan ng milabas, di ba? Hanggang nakako yung habagan dito, sir, di ba? Yung may babad yung gamit mo. Wapin. Po yung brief ko. At syempre, kaya daratang Domingo, yung dawon? Ali pa. Pero Domingo na mo. Sir. Lalawin yung kalendaryo. Lunis. Lunis. Domingo na mo daw. Martes siya. Ka naman. Natin yung 31. Lunes 31. Lunes 31. Holiday ito. Holiday ito, di ba, sir? Merkulis yung So, tutubang holiday yung November 2?
Aliyah ka no sa. Ay, Aliyah. So, ating Love November 2. So, karempong kay, magumpisano kanya, retang maglinis puntod, ne? Retang mamintura, retang maglinis palat, ne? At katimpamuring ka rin balen mapilang kiti Pampanga, makalbuglan danum. So, may kadating kapusantong makalbug, ne? Santo Tomas, Minalin Mekad, ne? Kareng albugan. At syempre, potang bengi, palabas dane, king Trinoma, ing mumunan dilim palabas, pasinag na ning pelikula, Area. Ne, asinulat na ning kakatamong kagalang-galang nga direktor, Rabi Tantingko. O tapos, naman may Rabi Tantingko, kasasabi, duduko ka. Takot mo. I want to mark myself safe. Kiwalang bagyo. Director Like. Dagdaga na kasanan Natakot siya. Pa-like yawe. Pero ating pangkayabekin. Poeta laureado. Ninong poeta laureado? Tatang Frank Ginto. Wow. Tatang Frank. Ing area po, pelikula ini, indie film yan. Kukwento na ing kasalisayan ng biye, raring magobra kyatang area. Atin po ang kayabekin, poeta laureado. Rosina Peña. May pauras po kaya kayo. At syempre, ing kakatamong modelong talaturo. Imam Cecil Licad. Yumul. Imam Cecil Yumul. Ma'am Cecil Yumul. Ma'am Cecil Yumul, pinangamanong ko. Una ito sinabi mo Licad sa. Ma'am Cecil Yumul. Ma'am Cecil Yumul, yung kakatang modelong talaturo. Ma'am Cecil. Kami na natin Cecil Licad. Na? Ma'am Cecil Licad sa mo. Cecil Yumul sinabi. Matuwa! Yumul sinabi. Alicer! Pero, replay tayo man. Sir. Maglokon yung alini pa maglokon. Sir, ati tamo recording Kenny. Makapaglaram. Nakapaka-proud Kaya nga sabi ko, may kibad ko, Ma'am Cecil, Yumul. Ginulot si Ma'am. May ka rin Ay, sorry po, Ma'am Cecil, nung makirandam ko. Sorry. Ako po aga nakaliwak po isipan. Pero, Ma'am Cecil, Yumul. Pero gusto yung gawa tamo, italakal yan ding Mikay dat kaya katamo. At syempre, kendarat ang 25. Balik kayo po kayong normal apis sabihan. Kaya nga darat ang 25, ganapay alas 3 ng kagapanapunan, kaya taking Kasanena, STL Building, Holy Angel University. Ilunsad de po, ing librong, mi pamagatanang, Whose Side Are We On? Memoirs of a PMAer. Sinulat niya pong Dante Simbulan. Hindi po sikat yung may kiyabe keng pamaglaban kay Lual, keng pamakibaka, tao yan po San Simon. Tatane po ning Professor Roland Simbulan, king UP Manila. Imilon sadya po ini kaya nga 25. Martes siya ba ini? Reta pong interesado, makikit ko po kaya kami, makiyabe kayo. Kaya alas 3 hanggat panapon, king Kasanena, STL Building, king Holy Angel University. Ulan po ng kakatamong Samut Sari. Buti ko sana mo rin idagdag yung Samut Sari. Kaya lang, inari me. Sabi na naman yung extra. Alam mo, buri ka mong pugayin yung nakakong forever. Tanong? Tinyambara ko kanta? Hi, baby. Ano lagyo? Baby ka no, yapang baby. Alang yan. Okay tayo. Hi, kang kayo pala makalandamyarin kayo nung kayang kalagor ni Lorraine. Happy to sing kayo, Ken. Wait up. No comment, please. You need to mark yourself safe. Safe. Like, daklat. At ngayon naman po, yung kaya katamo pong daklat kayanakan. Ibyan na po kaya katamong Sir John. Ala. Ay, bala mo sir natin kinyana na kang Sir Fry. Burina. Yan, makanyan. Pasensya po, paano paya? Oo, sige. Nano mo yung background, sir? Diyang nano? Pang medyo payanak na Payanak? O, dantahan to Raymond, sir. Payanak pala.
Alisa, ano buri mo retang marubdob retang gagamitan ko yung love corner? Pentel pen, pineapple, pentel pen. Ano, sir? Pineapple ka. Pentel pen. Tayo, magaling yan talaga. Isa ka pa Ay, aliway na, sir, ba? Wow. Kasi sinabi ka niyan, gagawang kuminunan nung sinabi mo. O, sige, Nina, sir. King pa maglinis katawan at pamibale-bale. Daklat kaya nakan ng Aurelio Tolentino. Kabud migising ka, manimong agaran, magmulmul at saka maglinis kang ipan. Manyuklaya kang buwak at layon mong kunan, isulod kaya kana, pagbale, imalan. At kadbat na niti, daptan mo nang agad, ing sablang tungkol mo, dagdagan king siyasat, at maminsan-minsan mangukunong sukat, mandilong magkambil king matararing lat. Babae, dapat ning siyasatan ning bale, igayak ning mayap, linisa ning lande, at ding kasangkapan sabla-sablang bagay, dapat nung ibili king mayap arle. Tuk na ang malyari antineng salamin, nung ugaling gawi king pangamahinhin, ing magulong bale mamalita yapin, king asal mababa alandit mang santing. Ing sablang kailangan salbaganan siyasat, yugseing temaran, dagdagan ing sipag, eka payong buris titak mo mang oras, ing marapat ngeni emo ipabukas. Sablang kasangkapan kay ba't mong ginamit, nung nuka rin may kinwa isublimeng saglit, at emo pabustan masira mi waglit, ing puhunan karimpawas a emo dit. Putang paradamdam kayo mga tabala mo na kayapan, sir. Sabihan wari marok ko. Alin naman, sir. Ito talagang balamitang pagtumalya mo, maghumili ka. Wow. Itang makanta. Itang mani ba talaga kayong puso mo? Lalo na anak ka. Wow. Tapos ang eksiping mo, mas anak yan kaya ka. Wow. Nung makirandam niya po, kapamala ng istasyon na ini, Tampere, nung makirandam ka, nung gisang ko rin ng atlo yung tasang po, ang atlo yung platito, ilistayo na mo po kayong utang ko kayo. Talagang pamuga. At ipapalami itong baso, ang pong coaster. Pamuga ko na po talaga. Uling talagang mababastos ko, Keti. Maya po oras Tampere, lista mo rin tasa. Ating ka rin sinabing lagyo? Wala, mituran niya. Pag talaga tiga sisipitan, malo ko, nilupang miturang Keti naman. Bakit? Wah, pinalangal mabituran, lalo mandigad mo. Paring Joe, nung nuka rin ka mo, paring Joe. Nuka rin niya, wari, sir. Umipa ka niya rugo. Uy, tarugupig, 40 days min eh. Aliwag pagdalubasa yo. Yan. Kaya kami kalingwan sa pare, kalguran na ka pare. Tandaanan mo pare, nung nuka rin ka man, kaya nakakalingwan. Chaye? Lalo na po ang panasakit ang dakin eh, pare. Masakit pare. Ala na akong karami dati, at least 50-50 laban. Pare ngayon kakungan eh, kakurang ang bubuga. Chaye, puta mong metening metomata. Karin mo sa ganing mayo. Mabiyaya pa po. Mabiyaya pa po yung Sir Joel. Mabiyaya pa po pare Joel. Puta rin kayang estudyante na eh. Puta balada ro ko. Ali, Manila Bianchile. Ay, kalalam na nita. Manila Bianchile. O na naman kanyang lalaman mo, Ken. Ining asan nyo. Naninimang awa. Nanong asan nyo. Kalutong Kapampangan, tutong maniyaman. Ay, bala ko yun na. Kaya paluwal ko na po. Kaya awa, kaya katamong nanong asan nyo. Kalutong Kapampangan, tutong manyaman. Balo po. Ngayon may manuran, nung nga pansinan nyo, marimlaning ang miyam ni ngangin, magpasko na. Ing manyamang kanan, Ken. Ing manyamang kanan. Manyamang kanan. Pansit king sabo. Ing house ang daking palengke. Nung pupunta ko po palengke San Fernando, may kadguagwa, kareng magtindang manyaman akaluto, house ang deng pansit na may sabaw. Baluya po yung pansit na may sabaw. Agawaye kayong balayo, sipang ialuto. Simple mo po yun. Pota pong pumunta ako palengke, pota sasali kong babi,
Sabihin nyo po ka rin kaya kayong pisaliwang suki, nung malyari kong manyad karetang butol-butol dang pikayasan, masanting itang pepe. Itang pepe na ning babi, itang balamo sandok keng gulot, tangkeng lelening galudgud na. Ita pong pepe nga ita, malasa ita. Yang gagamitan da keng panya boking mami-mami, kareng mangawang lomi, itang sabonan nita karinye. Ang gaking lambot ya ita, nabalampo at ang ketan me, as muna king kalambot. Ang popang mekad, no sali kayong manok, itang butol-butol, kasi no sasali kayong filet, itang picho. Neng kaya kimpalengki pamira itang butol-butol. Neng kaya pamisalir na papakanaso, ara. Mekad, 5 pesos, dakal na kaya sali. Pabukal yung pong masali sa ita. Pabukal yung po. Iya po bibigla na yapi, itang bala mo, malati mo ba, malambat. O tapong ibukal na ita, lele ita. Mangili kayong carrots, maimpis, celery, mangili kayong repolyo, ampong mangili kong dita ka mga lating babi, manok, nung ating kayong fishball o chicken ball, at saka kayo po magdaldak chicharon, o hinggawan nyo po ken, gisayo po itang babi, yan po itang manok, gisayo ito, pakigisayo, tambang dungkas bagyata ba? Siyempre, naning magic ingredient, patsiyemeng gisang ang bawang sibuyas, bayang mabanglo? Patis. Idagdag yung tanggule, diyan niya nung nanumburi yung noodles. Numburi yan din ang sotangun, manyaman yung sotangun na dyan. O kaya buri yung bihon. Rengaliwa, itang noodles na ning mami. At saka yun na po kabita sabo. Pabukalan nyo ka rin. Timpla niya yung paminta. Ang timpla niya yung pangasin. Potamburi yung nelasa, bayang masating akule malaguya, diyan niya yung atsuete oil. Maka na anong gagawang atsuete oil? Mapila na kutsarang taba, paliyo, din na niya yung atsweting, potang manguli ang maluto. Abeyo po ka rin. Iapi na po ito, kaya kayong pansit na may sabaw. Til-til yun na po yung kaya kong pandesal. O yan po yung kaya katamong Nanong Asanyo. Yes, record! Record, yarita na, sir. O, at ang kakanta kanyang 310 ka rin, buri mo mukha niya, i-grit ka. Ngayon naman, atin na kayo pong oras para pugayin ng buri pong pugayin. Sir Jan. Ako titak lang. Karing kapatid ko King Knights of Columbus. Yan, King Santa Lucia Council, King Sir Knight Manoy, at King Holy Sepulchre Council, King headed by Grand Knight Bernon Ocampo. Agkatanda kayo po, King Procession, makiabeta mo. Karing ka akong estudyante, King Rafael Azatin Memorial High School, karing kayabe ko King Science Department, karing ka akong principal, Ma'am Kaz, King Mabilog Adepet Angeles, pamuna ng Ma'am Leilani Samson, Samson Kunanan, ang poring yung ganaganang kayabe akong talaturo. Makanyan mo naman King Systems Plus, din kayabe ako ka rin. Ampong, din makirandam King Barrio Sapang Bato. At kang Apple Diap, kang Sir Itanoko, kang Leo Calma, at kang Sir Joel. Kayabe ka rin King Pampanga State Agricultural University, ka rin Ma'am Loria po, Dr. Baguno. At kaya ganaganang talaturo, at kaya nakang Kapampangan, inipoy kaya yung Talasuyo, Jano Campo. Sabi ko, di takla kanuan, memorize na la, sir. Ala ka pala kayo, kailangan ng kodigo. Sir Fry. Maya po oras ka rin kaya katamong kaya biyayan, kakaluguran, kaya naging Regional Trial Court of Guagua, at Chisok, at Carol, Tita Lisa, Joel Banal, Josani Ocampo, Kuya Jimmy, ring maka-duty, King Office of the Clerk of Court. Maya po oras kang Ma'am Pani, ang Pontita Belen Manalili, kay King Panis Electronics, kay King San Fernando, lele niya ning Tete Baluyot. Kuya Philip, at Ching Vilma Larita, dakala salamat ng dinabak, tama ni Kuwang Mikit, salamat ko kaya kayo, kay King Lorenz Glass Supply, kay King Betis. Kong Caryo, at Ching Stella Serrano, kay King JCS Pawn Shop, kay King Plaza Burgos, makirandam lareng Mago Brada Ken. Charlie Lazaro, naning Santa Ana, pasyalan may Ching Stella, balo kumakirandam ka. Kumusta? Kumusta ka, Charlie Lazaro? Kenny King Dabsu, maya po oras ka rin makirandam, lalong-lalo na, inke kaming Director, King CCCA, Poeta Laureado Nestor Galura, ating kayang kabangal katawan, Dr. Jean Galura, Canberra ng Karelangan, nakakambal, ating kayang Presidente, Dr. Enrique J. Baking. Maya po oras, Poeta Laureado Among Ronnie, David Cao, Father Garupan Lilio, naning Kabetikan, Mambiling Suba, ang po Judge Miles, kiniking San Roque Guagua, Nomer Pangilin, ang kiniking Minalin, at siyempre rin kakatangkaluguran, Poeta Laureado, at Poetisa Laureada. Makakirandam na naman, kaya bemi lang yun, kakatang line producer, Miss Myra,
At syempre, Miss Mel. Maya Porres po kaya kayo. At kaya kayo punta na suyo, kiyan laksaman. Hello kang Lorraine at kang Candy. At hanggang po kayong tutuking Sabado, kimpami yung pukan tamo po, Kenny po, king umpukan Kapampangan. Daralane po kayo ng Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, aning RW 95.1 FM, Maya pong kagat panapunan.